Ken kula tanya, asalnya mai tekepek je siapa dah ada enggak? Mak bisa mangkinya mata tekepek sembian. Polannya mana tekepek akhir orang banyak takut abangun Roma, cak abangun di bulan tekepek, arapah takut tekepek. Beda sini kanggi. Ongke ke Malaysia, anak cak ongke setia ke Malaysia, ongke bulan datang setiap bulan tekepek, arapa mun ongke setia kak, takut tekepek. Sampai si abi ni ya. Eropa burung Cak Abi ni setia bini bulan datang kok. Harap takut tekepe. Cak Abi ni takut tekepe. Cak Gela ni kena tak tahu kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para kiai, para guru hadir kesempatan malam mangkin. Secara khusus ajunan Sebolja Kiai Haji Muhammad Arifin sesangat abtina amul jaki. Ajunan Kiai Haji Muhammad Jazuli Muthar Magister Hukum Islam juga sangat abtina taati. Ajunan Sebolja Kiai Haji Sodiq Jauhari. Ajunan Sebolja Kiai Haji Fathur Rahman. Ajunan Sebolja Kiai Haji Hanan Hadi. Ajunan Sebolja Kiai Haji Khalil Ruslan. Tak kalep ajunan Sebolja Kiai Abdul Jalil. Terjukan ajunan Kiai Jumatun. Bendet seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Tambak Sari Kegak Dinto Bapak Sujibnu beserta seluruh jajaran peraput-peraput di Saipon, dan juga Bapak Bupati Sumeneb yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kamil beserta seluruh jajaran rombongan dari Basnas yang hadir. Tidak lupa juga Aliansi Ansor yang juga hadir, dan juga Banser dan seluruh jajaran muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, jamaah masjid Nurul Islam seemul jaki sareng ajunan Allah. Nyereng kaula sareng ajunan sebagai awal pamatur asyukur dak ke Allah. Sekak dima Allah tak pernah ambu aparing nikmat dak kaula ajunan. Dari nikmat sepaling raja eki kak dinto cekang iman ben Islam iate ben eda de kaula ajunan. Malam samangken kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat hadir de ke acara sesangat muljah engki kak dinto majelis zikir memperingati tahun baru Islam dan juga santunan anak yatim. Tempat sepaling muljah engki kak dinto
telemaipun Gusti Allah masjid bulan sesangat mulja iki kak dinto bulan Muharram asareng kelaban orang-orang saya muljaaki para alim para ulama semoga kemuljaan saya parengaki melemangkan dek kaula ajunan sareng Allah benih cuma itu nyabi sawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan sareng Allah pakun peteti orang mulja sehingga seteja hadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Salawat dan salam bukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari peteng putu iki berkata orang ilmu sekalaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil antara saya ban setak saya kalaban raja pengarep semoga sateja hadir teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah apona pamit penting mengadakan peringatan hari besar Islam yang pada malam hari ini adalah tahun baru otabak ngak-ngi bulan muljah sebulan kak dinto manabi dalam kitab esuputaki Muharram tanggal 10 ni kabede situng are semulja nyamana Asyura polan nyamana Asyura biar yang tambak sari pahe kocak sorah kan togi mungkin aslina Asyura tepane reng jumenep sorah sengarang burdanya mana al-Imam Abu Soiri asli Mesir cepon reng Arab Abu Siri depak katampe sari siri. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu dalam Al-Quran a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum saungkun nabi tongna bulan mungku Allah subhanahu wa ta'ala dari awal penciptaan langit dan bumi ditetapkan di kitab yang nama kitabnya Lauhil Mahfuz beda 12 bu lah dari 12 kata Allah minha arba'atun hurum kengak nyereng tambak sari dari 12 ni ka beda 4 bulan se-4 ni ka imul ja'aki bi Allah setelok apolong sesitung apesa kenapa setelok se apolong Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram se apesa recep makanya bulan makin ke bulan mulja masuk ke ayat minha arba'atun hurum Allah seajabu secara langsung cak bulan makin muljaaki sareng ajunan epon Gusti yang pertama bulan Dzulqa'dah Qa'dah itu berasal dari kata Qa'adah ini ke artinya toju Dzulqa'dah bulan seandi toju anapa mi nyame seandi toju polan bulan Dzulqa'dah ni ke para sahabat ben orang-orang sebelum Kanjeng Nabi paperangan paprei libur tada perang sehingga para sahabat bulan Dzulqa'dah ni kajuk toju nggih polan Dzulqa'dah ni ke sebelum menikah bulan telasan mari nikah telasan teti Dzulqa'dah ni kocak diapid 2 lebaran makanya mana bisa aube depak kata Mbak Sari aslina Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram depak ada enak tekepe tekae kula tanya ke Kiai Abdul Jalil gitu puri kantonya mana bulan marina sawal na petekepe eko engken kula tanya asanya mai tekepe je siapa ada enggak mak bisa mangkinya mata kepe sembian polannya mana tekepe akhirnya orang banyak tako abangun Roma cak abangun di bulan tekepe arapah tako tekepe beda sini kagi ongke ke Malaysia anak cak ongke setia ke Malaysia ongke bulan datang setiap bulan tekepe arapa menungke setia kak tako tekepe
sampai si abi ni ya Eropa burung si abi ni setiap bini bulan datang kok harap apa takut tak kepe si abi ni takut tak kepe cagla ni kena tak tahu kakek Ladul Qa'dah ni ke bulan saya muljaki sareng ajunan epon Gusti bah tentang tambak sehari ni kemun bangun Roma tepak bulan tekepek ni kesalah orang atau kartok laki bini paha pesa tambak sehari ni kemun ongke ke Malaysia tepak ke bulan tekepek nyari lako tak lem nemo salah lako tak oleh moleh tangkap polisi. Bapak Ibu hadirin perlu ingat kalian kalau ada orang melakukan sesuatu di bulan Dzul Qa'dah ternyata mendapat ketidaksesuaian kalaban harapan umpama musibah umpama palang gara-gara ngawal Roma nganam Roma ngantang Roma bulan tekepek otabe ongke ke Malaysia bulan tekepek pas tak fajar lah kona pah mulai tangkap polisi ni kebeni marke bulan nah secuba marke sampian ke bulan ni ka andi persangkaan cuba de Gusti ni kesebahaya buk jadi ku lebih sampian andi sangka cuba ke pangeran cuba ni kebi Allah bekal kia jadi mun sampian ni kangang ke bulan tekepek ni ke bekal tak saya maka tak kira saya yongku saya tak masai beni bulan nak Dzul Qa'dah ni ke bagus saya tak masai persangkaan sampian ke pangeran ni kebi Allah bekal etome beaki karena Allah ada bu dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi engkau je tergantung persangkaan datang ke bulan ke engkau mun engkau sangka bagus bagus mun engkau sangka cuba cuba aku dah sampian cak kapi sangka kapi rt beda mau nyewak-wak beda orang mati je kok cang siapa sih mun beda wak-wak beda orang mati deh kak dari bering wak-wak kata dak amu nyereng mati ni atal-talan sebenarnya banyak tak banyak orang mati di bering beda wak-wak kamu ni amunya ada macam maki wak-wak ka mati mun di bering nggih bedereng mate pah mari mandi tanya aki lecak je lecak iku arep apa puk mun lecak banyak reng mate mari na le iku macam kapan se mate lecak mari na banyak reng mate maki se mate gere pakun mate kabir ya kak lepas gere reng mate na ada se lecak macam apa totok bi malaikat sehadir nih pakun mate maki se mate ada se lecak na gere kabir mari na pakun apa totok keng bekto na ta oning sehadir nih ke mate tak mate budian mate keng bekto na untung di Allah rahasia aki saya mate ka ada tak ipangki napa sampian saya rabu nikah saya teu ka ada kula sebudian apa mi agenda ya otabe sapa likah kula saya mate sebudian dak ada masih cocok engkau mate dak ada deh ya kan entar dak ada dekat kata Mbak Sari lah pate enah arami tak ada cekel libun temur gila kita masuk lah waktu pak kering apa dina dia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bahkan orang yang tidur dan bermimpi buruk cai pun ulama tak oleh ngarteen cuba mimpi mun iarte cuba mimpi ni kebekal tomi peongku jadi maki mimpi cuba tak usah semalam aku mimpi buruk sekali ku takut berakibat buruk pula baginya asik kok ini lagu itu tepuk tangan kan ada tahun datang nang kaki orkes boy tangki tak usah arti coba makanya Rasulullah menyatakan ar-ru'ya salihah minallah kayak ngak ereng tambak sari dulu sudah apa kan Tony baji andeng mi watu was juga lemon baji kan ni karena sini kenyaman ni kampo tak pada lah karena engki di beri kula kaunjangan nyaman ada kelek ternyata burombu ni kantar kaji baji ternyata watu wah baca mungkin sepaling ngode kula mah cuma karo kula ni umur 13 tahun kula kelahiran tahun 90 telok tu makanya can kelak pola beda jatem kini pahambung tak pati tua
Ar-ru'ya salihah, mimpi sebagus datangnya dari Gusti. Wal hulmu minas syaitan, sementara mimpi cuba nika dari setan. Mimpi bagus dari Allah, mimpi cuba dari, coba kene kebala kene ngarti bi hula ben sampian. Cek mun mimpi cuba tak kira beda artena. Arapa? Dari setan mimpi cuba ribu. Saya dari Allah ni ke mimpi bagus. Ki terus sakit bi kanjeng Nabi. Man ra'a minkum fi naumihi ma yukrihuhu, pasera orang seasarin iantarana sampian pas mimpi cuba, pas sampian takut gara-gara mimpi ni kecuba, falyanfuth an shimalihi thalatha, maka kapan ngiding sampian acopa ka kacir telo kalih cuh. Keng bona coba ateng ku gendu kak takok sebini na bede se kacir. Ebok mu na bini na. Mari nikah pas doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, dan kula anyuun raksa dari mimpi cuba. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Pada sampian ca Arab ta uning cek paksa aki ca Arab ta kok marina Allahumma bah cengeng. Allahumma ki pada bi orang ngadu aki orang mate kak. Orang ngadu aki orang mate ni kemun beda tahlil itu tutup kala bendua, maka ulama ni kesepakat doa ni ke bekal depak. Salah satunya yang berpendapat adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini keadabu mun bada orang ngirim kenceran ke orang mate mun itu tutup kala bendua, maka tak mang boleh bekal etremah bekal depak dek kasih mate. Katina cara na doa, Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya. Keng mun tak uning ca Arab tinggal makita ca Arab ca Madura pa. Ya Allah, abdina onda ajunan Tuhan pangeran sateja pamausan kulhu yasin ben sateja seemaus pada pa akidah sateja almarhumin almarhumat secara khusus kanjing Nabi sateja para sahabat bang sepo kaula ajunan de senikah. Teti tak uning ca Arab ca Madura Allah pada ngerti. Tap mun sa apa sa tak tahu. Kula abi te Pontianak teti apa sa tak ngerti. Pala tak tahu apa sa tina makita apa sa pada kak. Ladar nyandar tu patuna Masjid Bun Murda jana kocana pa mireng de ieu bi malaikat malik itu mujak tak tahu papaan tak kaya dek paham kak tak nengah ya lah saya baca kik guru coba doa aki ya menjadi amba semati ruang oh iya matua beri didiknya saya enggak deh can malaikat can tepuk kecolok ngarai begitu apa saja apa sekian ngucap saya enggak le benih akan dekat menjadi ngaji kalau tidak bisa bahasa Arab bahasa Madura gak apa-apa. Orang yang bermimpi lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Caipun kanjing Nabi la yadurruhu syai'a. Maka tak kira bahaya akidah ke orang sa mimpi ni ketung situng tak kira bahaya. Sepenting sampean mun mimpi cuba acopa ka kacer ge. Pon, ni ke bulan Dzulqa'dah. Tetih Dzulqa'dah ni ke bulan bagus, Dzulqa'dah kak dinto bulan muljah, Dzulqa'dah kak dinto muljah ki sareng Allah. Mun kaula ben ajunan ala kutung situng bulan Dzulqa'dah ternyata pah oleh musibah beni marke bulan nah, tapi justru karena kaula ben panjenengan ampun coba penyangka dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga persangkaan kaula dak ka Allah bi Allah ni ka aki karena Allah ada mu dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Pramila kak dinto mulai samangken tak oleh ranurai coba ben tak oleh ngerteen mimpi coba engko lek mun mimpi kiki je oke biasa na keng kasake nah. Engkau lek mun biasa na sandal amin peta poro biasa na mang kacong keng burle-buran boleh. Nggih, tak oleh. Jadi sampean tak oleh ngerti coba. Ni kemun sampean ngerti coba ku lekuk sampean selake abine poleongku terus sampean tak biasanya pakai minyak wangi. Tak biasanya engkau begini. Tak ada yang terasa lagi maka sesepuh deh ya kau pon yang kedua bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah bulan ekak lima para sahabat ni ketujuh sehingga karena tujuh nyami Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah ana pemi nyami Dzulhijjah polanan neng bulan Dzulhijjah kak dintok kaula sareng ajunan ong ke haji lamba mangken ada cangring tambak sehari rukun Islam karen ngempak ya syahadat, sholat, pasah, zakat ada haji na 2 tahun nggih mantar Allah kondisi tuli normal boleh
mantar kaula ben sampian bisa ke Mekah sehadir mantar haji. Aduh mi cek kaja nah mari majar bu beni urusan majar urusan takdir ge maka kita andi pese muncang pangeran haji mangkat sampian dia tahu depak ke Mekah di apa depak ke Mekah sentak. Nah, cuman punten tak usah terlalu repot lah takdir nikah tentu aki Allah pun selangkong saya lah seni ketengi tak usah unjuk rasa tak usah ampun lah toro aki nikah lah kesokan Allah tak usah nyala aki tak usah pada tak bisa ala ko kenceran saya ke Mekah berde kenceran eropok compok sepada ben kenceran orang haji cai pun panapa mun berde orang bini pah gelem nyium kalakena laki na tibi buki centar kalakena tatangko bebenih mengocak lagi sampean dekik pah nyengku makin laki na orang pada mun bedereng bini gelem nyium kalaki na tibi maka nang kitab adabul mar'ah esuputaki pada ben nyium hajar aswad benih karo dengu dan benih karo mantan nanyar makin mantan laju pipi obe embaje pada teti mulai dari kanto dekik balake sare kadeng pah raga kau makake cetak kau le mulai temu cetak kebi sampean pah tekuk nawaitu nyium hajar aswad lillahi ta'ala lepas tot serotot mun tak tega sopu mun tak tega sopu cak ambu aki buki apa nak boleh balaki ngelakar la celeng polos asli cak aswad aja nggih bodangki kak nika kenceran bu sampean mangkin nika mangkin andi 30 juta tak bisa antar nyium hajar aswad cuman sampean mek tega modal 30 juta cak mangkin ditutup mangkin andi saya tak kira mangkat mun Roma bedah saya pada ben nyium hajar aswad tahu saya Roma apa gemet abah kiong kuan kak mangkana laki bini ni kaya beda kapti kaya ngereng laki nekuk tanah ngereng bini tasakotot dunubuhuma min baini khilalihima mun bedereng laki nekuk tanah ngebini nah acap-capan tu seni kepada bikili na aing mangkana rok pasar kan banyak reng bini tekuk tanah ngebik selaki bi tatang kene tanya aki tanah ngebini ni mek tekuk tok kak mak le keker tu sana nyampit selaki benjak le beni marketusa ada motor aki dak keren pese sa belen cemarin nyium ke selake pada nyium hajar jadi selama PPKM lah nih kebekal aku mun sampai reng bini ni minta keada ke selake perengaki bini-bini aja mun sampai minta keada ke laki nah sampian benih karo nyium hajar aswad pada ben azyaro ke Mekah Madinah kejak ben raja pada ben azyaro ke Mekah sepenting reng bini minta keada ke selak jadi mun mari isak selake entari ke langker leso kake kak Arab le muntajek lesonang kok terus minta atrapok demak le terontra ke Mekah Madinah wajak selake santre wah tang-tang sini kenyampit apa nak boleh karo ke Mekah Madinah lek maki ke Mesir pada pak ai kok kol beluk je buk pokok letung pak jagaan boleh kan lesok kaki kan Arab le pola ajak mangkada ke Mekah sekalian laki dan selake mata ogi ya kakek kok mayu-mayu mangkat pah nginep di sejak mulai sopu Masjid Tarhim wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu deki bisa antarnya ku sopuan salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah si bini bahajagan boleh kasih laki kak wong kita apa jang sepuh pula ajak mangkada ke Mekah sekalian lagi selaki gara-gara nada lek tompes pesawat tai kuah bayi ajak mangkat ke Mekah ada abuk untuk numpak pesawat ku bisa jadi tinggal makin tak bisa ungke haji makin kita bisa ke Mekah manter bisa ungke ilain kesempatan ge manter sampean sedaya jenis kata apa saya mun tak teu dapat aziarah ka makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma Dzulqa'dah Dzulhijjah Dzulqa'dah
dinamai Dzulqa'dah karena bulan kak dinto sahabat alengki tojuk perai dari peperangan. Nyamai Dzulhijjah bulan kak dinto ongke haji orang Islam sateja dari alam dunia dak ke Baitullah. Senomor telok Muharram. Apa napa mi nyamai Muharram? Muharram kak dinto bulan haram maki mate orang ben Muharram kak dinto artena muljaaki. Mangkana pas nyamai Muharram. Apa napa mi bisa muljaaki? Banyak kejadian luar biasa yang terjadi bulan Muharram tepat tanggal 10 senyamai can gela Asyura. Gela cepon penyambut ampun nyataaki man masahayaduhu ala ra'siyati min yauma Asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Saking dari baku setanggal 10 bulan Muharram pasera beda orang ngusap cetak ke anak jatim tanggal 10 tak ngusap mangkin pada kodo saya ngusap obung anak jatim tanggal 10 bulan Muharram rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obuk ngangkat derajat orang saya ngusap. Jadi mun jatim obung beda 1000 derajat saya ngusap yang kak derajat. Mun obung jatim 2000 derajat bi Allah yang kak beda saya tanya mun jatim kundul tadi mun jatim kundul ngosak kula bersambian kula jatim dia bu malah kula jatim du kale bapak kula mati embu alake boleh mati boleh mungkin alake boleh keng mentir tak mati akiak apa jatim telo kale kok ada saya ngosap sekali malah beda saya ngosap kerja waktu ada enak mun bagian waktu sapa ora ada boy ya sapa tibe nggih. Lah cuman cek pun gelak benih cuma ngusap tapi apareng ngusap petok ngaring bongkalan salah tak abri pesek ungke ki ke atas panggung ngusap ki ya kita abri obung jate metegoi pasal but salah tak nyumpung pesek ngusap ki ya bah entar atanya ke atas embuung maria laki ya kok salah tak abri mere bongkalan mun sumenep tade pita neng kita ti punten reng sumenep lampok buk gelak ketika kerdus jalan untuk santunan anak yatim nanti akan dihitung kerdus pahi jalan kuda celing dari masjid alhamdulillah ibu kapita nengai pamasok ke kerdus deh ya tahu apanya apa ngalak seedalum tak sepenting tak dengan lai pasang kapi bu nih kebuk lampok kak sampian senyumpeng gelak sampian seabri gelak itu akhirnya menterbi Allah ipreng dengan terlebih banyak. Sampian nikah beri gelak sampian ke jatem semasang sampian nikah tak elang justru setunya na sampian saya bagi meskipun gelak bak semua terkerjat panik beda-beda kerdus arapah minta gibe saya kayak ini karena ibu terpaksa make pesen 10.000 ada ke sekian ane pasang kah kerdus je ego kapi ni kata elang ni kesiding sampian justru tunyak sebeda eroma ben sebeda iya sak sita bagi belum tentu sampian milo mangkana kanjing Nabi adabu malu kama qaddamta wa malu warithika ma akharta tunyana sampian nika seebeki wa malu warithika ma akharta keng mun sebeda yesa nika belum tentu sampian milo nika ding ahli waris mun sampian mate sampian kak kantong ibe obeng 100.000 belung polo ebeki ka kerdus gela 100.000 ebeki belung polo ka kerdus kare berempa pesena sampian benih kare du polo pesena sampian pakun kare belung polo seding sampian saya beki saya 20.000 belum tentu sampian melo 20.000 kebeli kocak teti gerbek kebeli rokok teti kokos kebeli bakso teti good morning good margut metoning koning nggih sebelum polo saya beki ni kangamba ya akhirat kuntu sagiran fakabbartani engko jeni kene marga sedekah aki teti raja wa kuntu faniyan fa abqaitani marga sedekah aki aslinah belum polo tadak sinurok ka kuburan keng marga sedekah aki benih karo ka kuburan mengke ka akhirat bisa meli swarga amin Allahumma apa mi amin kapi masang kapi gila masang kapi alhamdulillah nomor 2 sedekah nikah jen eka soki mangkana kanjing Nabi adabu mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad tunyamun ebaki sajen banyak kentena amin Allahumma mangkana kula andi kakak di Jakarta kakak kula ni kang ngucak oning kakak kula sampean nyaman kak Haji Roma Irama kakak kula ni kang ngucak senikah takkan susah karena sedekah bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya
jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa, senyum pun juga sedekah. Pala beri apa setan dik nyengir boy deh aja sedekah kia sepenting cek ceng lanceng buk ya terus nah terus kalau pada tahu kan latihan cinta sampean pon senyum bang itu akhirnya menteri ganti najung banyan amin. Cuman perlu saya ingatkan dek kesenyum bang ki puru sampian saya beri ki puru ce aniat bagi ke jetem ce aniat bagi je apa sebab karena mun sampian muayyan tentu ki aniat bagi jetem maka selain jetem tak boleh ngakan ke pesena sampian jadi sampian niataki are bagi ke jetem ben ka keluarga jetem sehingga umpama bengedepak kecompok bi jetem ke beli beras embuung bisa ngempongakan tako andi tretan beni jetem tretan si beni jetem bisa ngempongakan mun eniataki khusus jetem si beni jetem makin embung tak oleh ngempong dek ketunya jetem karena hukum berak munding jetem jelas paham. Begitu juga para donatur dan juga yang meminta sumbangan pakai proposal sumbangan anak yatim dan kaum duafa atau sumbangan anak yatim dan keluarga yatim sehingga peseding yatim ini keumpama ika beli beras depak kacompoong ika beli cuko maka maki beni yatim mereka sepona ngakan oleh ternyata si beni yatim ngakan oleh keng mun enten tuaki untuk yatim si beni yatim tak oleh rok norok karta gak dintoh karena artana yatim gak dintoh ilindungi langsung sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas lagi mantar bi Allah ibreng negen teselengkong banyak amin. Amin Allahumma amin Allahumma pon lah di tanggal 10 bulan Muharram kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah banyak kejadian-kejadian luar biasa sehingga bulan mangken kak dinto termasuk bulan istimewa saya tak pada bulan-bulan selain tanggal 10 bulan Muharram Allah nyaporah kakalero enah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Adam kaki ben Hawa jenengan neng dalam swarga kakan kapti apa saya keterwe. Wala taqraba hadhihi syajarah. Keng saya ngak Adam kaki cak mak semak kasih tungpung kareh. Arenya mana khuldi. Fatakuna minadh zalimin. Mun kaki mak semak ari ku kaki bekal zalim, kaki bekal rogi. Sehingga cek sampai semak kabua si anya makhul. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa, yen taren bi setan ni kepah sumpah kalaban asma Allah bahwa buah khuldi ini kata panapa jeur aslina. Akhirnya Siti Hawa maksah kan Nabi Adam torena kak jeur tak panapa kak masa ku lebih sampian selain ni kakan buah ni kata ikakan bi tiban puh Nabi Adam ni kapanas kak reng bini mun lang ngucak seni kesemandem reng laki mak kita hidung tak kira gitu kina bangki mangkana campo ngucakan seni ka puh campo maksaan kering laki kak icilau juga akabin lepak bulan kak tak pada bi kok ben kake engkau ben kake akabin oleh pak tahun kak aja anang teu pak lencak icilau ning pak bulan kak geleng apa dem pelak ke becak engkau bi kake pak tahun geleng berna telok kuning merah biru geleng karet kok lapan selaki semalam tak gitu tedung beda acara mantan ngaji boleh semalam kak leku acara mantan ni mati morde remak Arab balik lebih kodung saya yang kui sekemak kan beda ilu mari seberna konding kak saya konding jo make anyar bernana pada ben selaju mun ngang kui jua kak ku leku kan ko yang ku tak asalin ki ngancam ke selake mun tak miliki kodung anyar kan beni engkok sitodus kan kaki sitodus kaknya ku tak kuat miliki engkok kodung cak gelak kaki saya ko jangkok bu cak dengan acara mantan telok kali kodung ku tak ubah telok coba teku lagi na sampean saya ibun lauk jo teku lagi na teku bi sampean reng laki aku can celeng yang ku keng salpak ki reng laki lagi na sampean aku can celeng ji beuni keng kasalpaan ku beni keng mun ko can celeng ji ama kita asalin 3 tahun tade reng tau tang ko ca saya teku pang pentong sangale bang ko can lagi na jo lo tang ko ca saya jeling hahaha iku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Adam dibujuk oleh Ibu Hawa torekakan kak akhirnya Nabi Adam itu termakan bujukan rajuan Ibu Hawa akhirnya Nabi Adam ini keadaan cuman cek pun ulama tafsir
Musar ile seelarang nikah buah khuldi seebara buah khuldi nikah. Nabi Adam ni kalau ada nikah keng pada khuldi. Makanya telero keng tak tu saja pun ulama. Karena benih seetot tu ada buah selain. Nabi Adam ni ada cidik bu. Ni keni seeda Ibu Hawa ni ko pah ada banyak tu ko abi dua bikik buah nah. Jorajo. Arab kami agak kaki. Bong. Beko cerita tafsir ni. Sampun buah khuldi dapat kata abung Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah makon malaikat Jibril pak keluar tarik boleh khuldi tabung Adam ben tabung Hawa tarik pak keluar khuldi ni ka tarik si Nabi Adam sareng malaikat Jibril cekak tak bisa keluar cekak ke leer deh mangkana nya mai khuldi re mundeng laki kan bede gak ya teku kabeh raganya teku takok bede setade mun bede setade tulingan le kelero tojuk sampean nek khuldi buk cak ni kene saya ada buk cekak gendin naang di ibu Hawa dua saya ada dua kak iki jak burung tak terus sakit kok atau kayak pendong ben sandal di bawah jelah sepenting ngerti ki pon di tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam ini kan Nabi Adam gara-gara ada buah khuldi ini pas epotoron ke bumi bumi cepon ulama 200 tahun di unsapora tak bengal ngangkak saya rada kalangi napa saya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal korla apal make khosidin tok la pendenan lah betul pun tak apal sekali bumun apal khosidin ini kesampian banyak khosidin kayak Quran bu tangki banyak siapa ada ayat Quran ni ketika mun apal khosidin sampean pas sampai banyak para apal Quran pada Nabi surat Yasin sampean mun apal mubin saus Yasin ni kepada para hatam Yasin karena surah Yasin ni ke mubin ni ke ibali petong kali makanya Yasin ni ke banyak ayat siapa ada ketika mun ngari beri banyak tahlilan banyak orang sete banyak kifayah banyak orang sete akhirnya ustaz pencung maki laki kiai tak nemu akhirnya bagi benih kiai mimpin tahlil pah macam Yasin tak pati apal pah tak neku lebur macam Yasin le setengah langsung pah mari Yasin dah aslina macam asnika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un embai budi pah ngucap lebur cong minta lekas ngakan naik lekuk kagak boleh saya mimpin ya can malaikat can tepo kecolok ngarai ko lah di tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Adam alaihi salam esaporak sarek ajunan epon Allah subhanahu tanggal 10 bulan Muharram Allah mamateh Allah matakallam Fir'aun laknatullah Allah meselamat Nabi Musa dan Bani Israel dari tindasan dan penganiayaan Fir'aun وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ayat nikah cepon ahli tafsir menceritakan kejadian tanggal 10 bulan ketika Nabi Musa berlari dengan Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya nabeng dari budi. Nabi Musa tak bisa melewati sungai Nil karena terlalu lebar. Allah berfirman, toko laki tung ketemu Musa, toko laki tungket toko laki aini ke api yak kedua. Nabi Musa bisa lebar, Fir'aun norok bunte. Nabi Musa lah depa kasih tada ai ngah Fir'aun beda engak tengah na sungai. Akhirnya bi Allah campur boleh Fir'aun takelem dalam keadaan up kedaupan akhirah wa antum hina idzin tandurun manusia ni kamun la takelem mun lahnya bedepak ken leer kenangan ni kapadeng napa swarga napa neraka. Fir'aun ngatela kenangan najak neraka pah ngucap amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aduh, iman engkau setia ka pangeran Bani Israil, iman engkau ka pangeran Nabi Musa, wa ana minal muslimin, engkau setia masuk Islam. Tapi Fir'aun sebelum mati ni kesempat masuk
Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah si oning, Allah si jawab secara langsung. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kakek ko. Kasep ka. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek betul Nabi kok tak epa ancora sampai tahun 2000 salekor mak le orang tambak sari mikir beda orang lambat minta saporah mudi keluh beda orang masuk Islam lambat keluh beda orang fokus keng la kasep akhirat Islam mata terima makelah fokus tak ada artinya polan se fokusnya bela depak gendrung keru makanya aku leban sampean pongki beda kesempatan tu di Fir'aun ni ke kebai contoh sampai makin dia setepak kun beda Mesir nggih oning Mesir sampean pertigaan ini ke lauk buku cek sampai kasep nyuun sapora pong kinya bang lancar celena bilanya becakaken lerah kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema astau rabban ya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafik Alhamdulillah ring tambak sari makin hadir kapi ke acara saya. Alhamdulillah ni kenunjuk aki sampian fokus sebelum sakarat, insyaallah sampian masuk swarga kapi. Malah sampian sehadir malam makin ni keten gula bengal nyak saya sampian pleman dari kak ditutu sana isa pora kapi bi Allah. Apa sebab Allah sadabu melalui lisan Rasulnya ketika ada orang hadir ke majlis zikir saras terina pengajian Allah adabu langsung fanada munadin maka Allah ni kapahlokolokan kumu maghfuran lakum mulai kapiring tambak sari tu sana kakila isapora malaikat matur ya Allah cek sapora kapi pangeran sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng anang bintawat pesawat dan bah noro sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng ngereng otabe ngater tatanggana jatem ngater jatem ya pantar sekali beda sebagian bu ibu emurda aja beniking niat ngaji ya keng penasaran pulan kocak ke Khalil Yasin di Bangkalan cek gentengai kok pokong sampean tak teku niat tung situ ngakorlah hadir makin ni kalek sapora kapi amin nah Pak Saus baik sampean keng niku pengajian atau keng penasaran ke acara mah etek kufu tu na bergelak gula kapan nunggu pah ngucap asli nani kene cak gelak aku kemedong benaku hari biko ni kene gula ni kasih kene karo orang ngeto Alhamdulillah Rabu kapi makin ke masjid nih kasih paling mulia nih Kanjeng Nabi ada bu khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha paling bagus tempat masjid paling jubang tempat pasar mangkene ke lebih sampean bedek zaman napa masjid itu tutup pasar dibuka engki napa engki kita mbak sari tidak apa eja ya Allah masjid nikah pagar kunci kak saya 15 hari yang lalu kaun jangan dek ke daerah Paiton Probolinggo bu nang kasan nikah kak satu aja masjid pun bagian saya kirim bung nikah karena ada PPKM yang masih level 1 level 2 masjidnya kayak kunci kapi pagar alhamdulillah imatura aman tidak apa-apa tambak sari beda masjid pagar kunci ada ceng masjid ada pagar apa saya kunci ya makanya mau pas sampai makanya untung ditereng Madura ini kalau teman kalah kak makanya untung ditereng Madura tanggi coba masjid itu tutup Madura apa saya tutup itu tuh pelabung banyak selok detil labung untung dia nak detil labung ya kan masjid kan lah detil ini kan nunjuk aki masyarakat tekan kompak sombongan ditanggi
tangki kak mun masjid gentengan king masyarakat tas sampean senyumbang ini kata kira hilang kak makanya sampean menadi saya berdepan bangunan masjid sombong karena sampean masjidnya kebeni karo itunya ke akhirat bekali ke polong kemudian neng suratul mustaqim orang seakurban numpak sape orang tambak sari tak mampu akurban keng mun teman nyumbang ke masjid bekal nuruk masjid sampean neng bundi mana tergantung sombong enak bayi bukan apa ada emang kana mun nyumbang 1 juta apolong bedenang paimaman roh mun nyumbang 500 pangtapangan di tengah mun nyumbang 100 nyandari bang labang bun temurnya mun nabri 20.000 asa napel ka pangpang ring mun masang ning 2.000 ruah nang dek paling mabanya masjid mangkat orang geger ke bobodai punten geja kak abri ini kata kudu banyak sepenting tak didik tinggi Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah makin sampean hadir kabdi ke masjid acara Muharraman agung ben kiai sombongan buh ini keluar biasa insyaallah ben sampean selamat tak kira pada Fir'aun amin insyaallah ben sampean masuk surga kabdi amin Allahumma lebih-lebih pas sampai bisa sholat berjemaah ke masjid buh luar biasa orang sholat berjemaah ini kekulis sering ngebala iman kak diman berjemaah ini ketre cedep etole ekor kale Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali toman Abu Jeng Isa ini kak cecer dari berjemaah margana abahas ilmu akhirah entar ke masjid Dajah mari Abu Jeng Isa entar masjid Lao mari Abu Jeng Isa entar masjid Timur mari Abu Jeng Isa akhirnya Imam Ghazali pah Abu Jeng Isa petolekor kalih polan berjemaah derajat petolekor bekto nikah tak nyapuk berjemaah akhirnya ikenten Abu Jeng Isa petolekor sampun Imam Ghazali ini keasarin pas era bui sareng guru nah edabuin dong kakek saya Abu Jeng Isa juga karo iya sang petolekor mun derajat pakun situ oke makanya berjemaah ini kelarang sampian buk pala tak bisa ke masjid coba usaha ki berjemaah ben serah ya lagi nah mun lagi ke masjid ben anaan lereng laki ini kemah bagus Abu Jeng masjid ben Abu Jeng Roma bagusan Abu Jeng ke masjid mun selaki ke masjid si bini pah Abu Jeng ketibi tak berjemaah ketinapa cepon kitab fikih mun kak dintok reng laki mun ke masjid pas si bini Abu Jeng ketibi tak panapa make Abu Jeng ibung kona makle si bini berjemaah karena ben catatan masjid beda berjemaah lain artinya selaki beni imam mun selaki imam tak oleh pakun ke masjid karena mun selaki Abu Jeng ibung kona masjid berjemaah apa tade jelas saking dari bagus berjemaah kulis sering ngebala iman keaman Imam Ghazali ini keadabu berjemaah nih kakak selain petolekor derajat selain etremak bojo ngamuna berjemaah nikah tetiaki keluarga ni kerukun reng laki bini maki atokar ada remah keng mun ahli berjemaah maki atokar tak kira abid bu arapa orang sebiasa berjemaah Abu Jeng ketibi dia tak nyaman persis kuda ben sampian mun Abu Jeng berjemaah tak nyaman bulan biasa Abu Jeng sampian ben selaki eroma duhur berjemaah asar maurib isya subuh berjemaah tok pahatokar situng bektok si Abu Jeng ketibi dia tak nyaman subuh pereng penting aki abi lemak ni duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ungke kelangker Allahu Akbar si bini ku tak lagi pikiran noro apa njeng kok ya noro tempo na cek boci keng mun tak noro biasa nang kok berjemaah akhirnya si bini cung mancung tupat tuna langker bun murda jana noro kiya doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelek tak sarmu keng mun tak nyampit lakarlah bektona nyampit akhirnya apa nyampit ki yelok jelok amin dan selaki ya ada agar tompes sarmo mun setia aja sarmo tak sarmo baru karena sholat polan rokaat pertama lah sarmo rokaat nomor 2 bi selaki pahi palajeng patihan bu ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin beres tak beres selaki pah kretek iberi mun kedik reka cak gila nih keding tak tahu kan jadi mangkana kalau ben baro kana mangken manter betati orang semak ke masjid apa jeung berjemaah ke masjid sehingga kencerna petolekor ten kulit sering ngebala biasa namun acara Isra bi ten kulit sampai yaki orang apa jeung ke masjid berjemaah pertama orang ini kemudian apa jeung ketibi belum tentu ya terima kan mun masalah asa
bejeng ini kasar sepenting syarat rukunnya cukup. Aduh bara aniat nutupi aurat andi uduk ini syarat rukunnya cukup. Kalau syarat rukun ampun cukup bejengan ini kasar artinya tak usah kodok tak andi otang bejeng teremah napa punten ya tak uning kula lebih sampian king mun berjemaah ini pasti sah arapa karena ketika berjemaah ketika kompolan nggak nih kan maka Allah ini kata ningali tung situng langsung ningali kompolan. Ketika masjidnya kemun seetrema bi Allah situng selain sudah etrema menurut etrema ya kan hebat tak hebat berjamaah nih. Nomor 2 apa keutamaan sholat berjamaah sering kula ngebala setiap pengajian. Nomor 2 sholat berjamaah nih ke imam tak kira tuman salah makmum tak kira tuman salah arapa kula ben sampean mun bejeng mi ampo salah pula na bejeng ketibi Allahu akbar oleh telo oleh empat engko bisa sambian metong pak rokaat klero cek dengan pesena boko kurang saibu temoh engki sambian tidak akan salah kalau menjadi makmum tak usah mitong rokaat sambian letik ku imam pada imam ruku sambian imam sujud tak usah mitong rokaat tak kira salah apa yang imam lah engki makmum tak kira tuman salah mun berjamaah imam tak kira tuman salah arapa karena imam mun salah yunjuk rasa dari budi Pejang isa 4 rakaat lau lempak pah imam ki jaga boleh kece budi subhanallah walan selaki ngucap subhanallah imam tak lem jaga si bini budi salah benjak jadi ngakireng dini seputakin nang kitab Baijuri dan kitab I'anatut Talibin cara nama ingat sufikot akopak beni akopak sani kepukmun sani kangandok terenya mana saya kocak sufikot ring bini akopak ni kesanikan ni jadi tanang kanan ke pagi ke tanang kacer colok tak oleh akan do lebih paham jadi kalau laki-laki pakai subhanallah kalau perempuan dengan cara tepuk tangannya benih senikah tapi tengah tanang kacer ikepak bi tabung tanang kanan jadi kecara nama ingat maka tak kertuman salah berjemaah nih kamu makmum noro imam tak kira salah imam salah bi makmum pebecek imam baca surat pahi kolopai mun berjemaah tak kira kolopai karena mun kolopai bae enggak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla pas buru polan kalla sampean benero nyimpang kalla aja kene kalau pae kak mangkana ibu disengerti pae enggak kalla saufa ta'lamun deki pae terus aki bi imam pole sadeka ya se imam kudu ngerti pala adel tel tadak se mai enggak cek la tel boy wadak se mai enggak pak kalla kul huwallahu ahad mun kul huwallahu aja gampang buntong deki aja anggi tetapi pada tadi semai ngajak tel over surat ya semakmum pala salah pebece aki ni ser cak pada bicerita imam ben makmum pada akhir niku bal-balan pola niku bal-balan niku futsal sing mal mapujang isang pahi kencang akhirnya imam memikir surat apa saya paling pandai surat inna a'tainakal kausar kadrina akhir make inna napah elang kolopai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna macam ding tak betah di budi pah nyampit inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja benih mabecek malotoknya mana aja pala tahu pabecek ongku pala tak tahu ya imam macam lah tel po so nggih Oke, si imam yang ngerti pada tidak sebab becek jalan tel boy, cak pada bicara tanah santri, pada santri munduk bulan Sakban bulan Reba perian, akhirnya pasaan pah ngelilengkon kalmat tuan, buku je ben gaya cak santri, ngelilengkon kalmat tuan, depak kon kalmat tuan sampai pengimami terawih, cak dengan santri, boleh bur, puntel surat kesalbutan ben bula. Cuman cari ngancang tibing santri mun iyo betodus paksa terus aki ghairil maghdubi alaihim waladdallin
Amin. Duduk kalimat tua kafilah makmum ibu di. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina iku lupa ya. Illalladzina Bahamat tuan ibu dia ngocak jong 5 menit illa to temu dia bajang ka ada ba kelak lekas ni dung kocak santre saya yo be to dus takok nyangku tak akhirnya terpaksa terus lagi illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dinyampit amin dukalena cong eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ni ke sponsor tungeng tungat tu bareng tak gengeng ge. Ni ke keng cerita sponsor. Saya lanjutkan kembali. Apa? Sejembuk. Korang. Cek pada bentang bin ni kaki yu. Kapan parak toron nak korang? Jami tetu saya ngocak korang kangkok je kaki yu. Andi laki apa bujang saya ngocak korang. Amun bujang norong kok ayo. Ayo teti merdua ayo. Pada tanda teti merdua kaki mertungai Roma merdua ndok apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam, selain Allah masalamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, matakallam Fir'aun, Allah juga keluar Nabi Yunus dari tabung cuko tanggal 10 bulan, bahkan tanggal 10 bulan Muharram Allah masalamat Nabi Nuh dari banjir. Jadi aing ni ka ipa asat tepak tanggal 10 bulan. Akhirnya Nabi Nuh pah mapolong. Ayo siapa seandik rekarina sangu, seandik rekarina berdas papolong, rekarin pelotan papolong, rekarin otok papolong. Papolong pah ke bayi tacin ini kesampai mangken pakuni kelaku pah nyamai tacin resem. Me tak resem macam kapi berde dalam gitu. Kan tu berde ki bubur suran. Mun bulan sore ke bayi tacin diberi otok kacang capi yang lebih barasang kapi ke dalam gitu. Kasih dari Nabi Nuh. Dan keterangan ini kepada kitab itu oleh Syarh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin fi syarhi kitab nama syarahna kitab Fathul Mu'in lil Imam Zainuddin Al-Malaybari. Ini kata oleh sebagai kitab. Juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud ngoper Nabi Ibrahim. Allah jabu ya narukuni barda apoi celap kaki celap wassalaman ala Ibrahim. Ayo peselamat Ibrahim celap. Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang besar. Apoi merangak Nabi Ibrahim beda dalam secara akal mate. Tapi kesokan Allah apoi soro celap apoi yang gemet kare areng dari dalam areng kresek Nabi Ibrahim keluar ku tak kumikil kan. Ini kemudian kesokan Allah. Apa ini ke makhluk? Maka namun makhluk napa cang kholik, pada cang pangeran celep. Nggih. Makanya ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni kemun bi reng sepolam be ke bayi mal amalan makle tak tepani panas apoi. Sampean mun tak percaya ngerti deki macah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ni ke baca 333. Mari baca 333 cop tanengah, mari cop pah over ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Arab kami agak mi tak manti tak beni tak manti ku lebih sampean mangken onder di lebutuh atena but cang nak kena santre idzil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi mun la tak yakin tak kira manti ka cak ku lebih sampean mun beri malam-malam ke cekik yo tiaki nai ko cak le ka pangeran mutiaki reng lambat ni kalau tu manti otian mangkan reng lambat magi dikir tak pasti paratu ka Allah reng lambat mun dikir kan tak pasti dibujuk arapa dari ate ongku yakin
Ri bering makereng mata jek benyang beda sita tibuju. Mun sita ti jerengkong make compok benyang. Nggih. Ada lamba ni kan cikirnya kan lamba tak pas ibu. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah. Jadi ngaki po sepo. Banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Keng make lobar tadi bujo ka engki. Mangkana reng ko make dikir lopot la torot jelak salaki pentai tua na boy. Manti pangocak reng ko. Je kelebu nak terpesen matos ya ba bantuan ke kaki ba. Dari siapa reng yong? Hari bantuan dari corona ba. Dari siapa jong? Dari corona. Alhamdulillah tua aki naman terlancang ngomor corona aja jong. Manter corona aja sehat berselamat manter kita apa ke Mekah Madinah ko. Ada makin makanan makin tutup tepane corona ke haji ge. Kula baru makin corona ke haji. Mek bisa tua nareng tua manti ka. Mangkana saya ngak watuan cak doa dan badan kan. Ya beni dan badan cak keng kebeda pentuan di corona ya tua aki corona nah. Berhubung saat tua manti. Ini ke Quran. Mangkana Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu adalah obat. Nggih. Quran ni katam Kanjing Nabi keluar dari telum maka Kanjing Nabi ni kayak kepong. Saya rasa ngepong orang kafir. Bila waktu hijrah yang hijrahnya Kanjing Nabi dihitung oleh Sidina Umar jadi penanggalan hijriyah malam mangken. Telum Kanjing Nabi kepong kalaban orang kafir. Dalam telum ni kepada telok orang Sidina Umar, Sidina Ali, Sidina Abu Bakar kuste Kanjing Nabi. Kanjing Nabi matur ke Sidina Ali. Ali, kaki tedung etang ketedungan ya. Engkau keluar. Sidina Ali langsung kedebu. Engki Kanjing Nabi kula asarina. Bayangkan saking dari takdim Sidina Ali padahal ketedungan ni ke seepaten Nabi orang kafir. Sidina Ali apa kau nasarin gelem. Cek tepak kula kan mata haber. Bemak kula Kanjing Nabi pula Abu Bakar tuaan. Punten Sayyidina Ali asarin Kanjing Nabi keluar ben Abu Bakar. Napa saya baca Kanjing Nabi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam Yasin sampai wa ja'alna Kanjing Nabi keluar tak padeng reng kafir makin melak mata negereng. Sepadeng cuma Sayyidina Abu Bakar. Tak ayam baca bani Abu Bakar saya ayam Kanjing Nabi tak padeng. Napa saya baca Yasin ni kai baca tak sampai mari di Kanjing Nabi. Keng semaus Kanjing Nabi elang kak. Beh, gimana tika Yasin ni kak? Kula sering ngebel sampai mangkin. Mun tak percaya sampean cek Yasin ni kaman luar biasa. Sampean ngantil aing pangalkal beti gelas. Pah maca aki Yasin 5 kali. Celep aing ni kakak. Haji ya besok romantis sampean cek dak gelak mun beli malam-malam. Oh, mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira manti. Tes ongguan agak aja dek. Kanjing Nabi ni ke maca Yasin ni ka elang. Maka namun reng lambak Yasin ni ka malam-malam tro elang ngepuduk lambak maca Yasin ni ka elang. Abu sampean ni pola kepepet ku ku amalaki ka. Sampean terkesu menep kota. Ngibu sepeda na blong ada surat. Pahi lampu merah ada bude polisi. Abeli sampean ikat elang. Takoi tabung. Maka sampean mula terlanjur sini ke sepeda na blong ya ada bude polisi. Ngamalaki tuan Kanjing Nabi ni sampean tojuk ke lu ambu sepeda na khusus sateja guru. Fatihah terakhir niataki kalaban barokah Yasin manter elang ya Allah. Pah maca Yasin sampai bacaan waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa ushaynahum fahum la yubsirun sampai dan kepak pah serepoh yang lengi ding pah mulai mayu mari kepak mari serepoh sampean pah lebat jedeng polisi kak sambil mis melawanan saus insyaallah sampean mulai ada mi tak manti Yasin nah beni Yasin saya tak manti atena kula ben sampian mangken ko innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil lahin tak kira etere mamun atine kata khusyuk tak kira etere
Benia sina tak manti ku lebih sampian si ate ni kebanyak kedua maksiat. Mun maksiat makin puk tak usah ke pasar. Pengajian mantan kula ceramah. Ni bini tunjuk ke kursi deui. Kula ceramah le setengah pah anang ke yang nangis. Kapan nanang nangis kalau pai cek bede kula ya deng. Buk. Muka kancing. Mari buka apa? Mau keluar beken. Ya mun ke kula alhamdulillah. Cek dengan tak nyari ki yang enggak teti mata ki padang gudena. Mencari Allah pada selamat kalaban barokah Muharram. Kau leben ajunan pada yang kak dari musibah. Akati Allah ngangkat musibah dari Nabi dan Rasul. Allah mabaras songkan Nabi Ayub. Allah ngangkat derajat Nabi Adam. Allah meselamat Nabi Nuh. Allah meselamat Nabi Ibrahim dari api. Allah meselamat Nabi Musa dari Fir'aun. Ben mati Fir'aun malam 10 bulan Muharram. Mangkana Muharram makin muljah sampai masjid Nurul Islam memperingati bulan Muharram. Manter bisa aben tahun. Cak amin tok nyumpeng. Ya mun karo amin makin kok kang ni kesombengan kak ki. Alhamdulillah nyumpeng sampean. Nyumpeng napa tak nyumpeng? Majar napa tak majar? Ani kan nyampit kabeh mek kita berikan samar mun nyaring deh ini. Punten sampean mek kita abri saya kan hadir ni kalau nyumpeng Bu. Nyumpeng mata dak berkat dia. Salat abri saya pah ana ngempak iki kabeh. Ya oleh petok ben lagi na berkat. Aja mentepak kana saya kabeh mek duhur tak kina anak leku aja. Punten tak apa-apa tangki Bu. Baiklah kali siapa ki untuk sampean ni keding sampean tibi tak cara kalah rezeki nah kalah umrah. Mencari Allah dan jaga umur dapat ke Muharram tahun datang. Amin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini ke bulan mulja kafi termasuk bulan mangkin pas sesi terakhir bulan Recep. Katina apa bulan Recep? Terangake kapan yoncengi bulan Recep laku. Ya derem, terangake makin kafi ka. Mangkin ni ke pukul senapa Bu? Pukul setengah 11 uwib. Berarti istiwa pukul 11 dari kantor ke Bangkalan kul ni ke 4 jam perjalanan Bu. Depak kol rempak ke jemput hula deki. Depak kol lempak atau bekol telok. Lekuk hula kol petok mangkat boleh. Mun pah pun malam depak kol lempak kol petok mangkat anak hula habis ande alik. Bok. Ai foto kadinna ya. Tak langkong sepora nagak sana sambiaga je. Tegi 4 bulan seembol jaki dari ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum mentertetia ilmu mentercek asana sambiaga je sepora aki kaki. Sepora aki buki. Menteri Allah tapangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kenging gitu ipun Allah amin Allahumma amin Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil adam wa bi ummil mu'minin asareng ya muhai angkat tanengah ya muhaiminu sallimna wal mus bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin sekak ditus bisa saya pada Pak kurang lebih nanya unsoporah mana nabi bener dari saya pada Pak kebenaran kadin tu asli mutlak fadl dari Allah mana nabi beda salah kesalahan kadin tu omber dari kaendengan puten kaula tibi nyu unsoporah ban nyu pelerasaki apa punten kiai banyak nah wae pokon pas tutup puk tadi pas tutup aslinya compo hule tak teman nutup tukang buka ngedok kang pengajian bok Allah tepak karing ngapa kaki bok ini pacek saran dari tambak sari ni kule mon pengajian compo biasanya muka ben Fatihah tak teman nutup doa iro tutup ya tuh pak tutup alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله
Allahumma ja'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih nanya unsapora dan semoga berang Allah ibadah bangki boleh dan kesempatan selain. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.